زلزلے سے جہاں رہائشی مکان اور دیگر عمارتیں تباہ ہوئی ہیں، وہاں بے شمار مساجد کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ الخدمت کے تحت مساجد کی مرمت کا پروگرام بھی جاری ہے، جس کے لیے فی مسجد اوسطاً 1 لاکھ روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ چراغ سحر ہو بجھا چاہتا ہوں، مدد 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 اے میرے اللہ، مدد 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 اے میرے اللہ، مدد 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 اے میرے اللہ۔ زلزلہ زدہ علاقوں میں زیر زمین ارضیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پینے کے قدرتی پانی کا نظام بے حد متاثر ہوا ہے۔ قدرتی چشمے خشک ہو چکے ہیں اور زیر زمین پانی کے دھارے اپنے راستے بدل چکے ہیں۔ اس مسئلے کا ایک حل بورنگ کے ذریعے پانی کی تلاش ہے، لیکن یہ کام مشکل اور مہنگا ہونے کی وجہ سے عام آدمی کے بس سے باہر ہے۔ بورنگ مشین کی قیمت تقریباً 4.5 لاکھ روپے ہے، جبکہ ایک جگہ بور کرنے کا خرچ لگ بھگ 50,000 روپے بنتا ہے، جس میں جی آئی پائپ اور دیگر ہارڈ ویئرز کا خرچہ شامل ہے۔ پاکستان بزنس فورم کے تعاون سے مختلف مقامات پر بورنگ کے ذریعے پانی کی تلاش کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح چشموں سے حاصل شدہ پانی کو گھروں تک پہنچانے کا جو روایتی نظام تھا، وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کر بربادی کا شکار ہو چکا ہے۔ ذخیرہ آب اور اس کی فراہمی کے لیے الخدمت نے پاکستان بزنس فورم کے تعاون سے ایک پروگرام تشکیل دیا ہے، جس کے تحت چشموں یا بورنگ سے حاصل شدہ پانی کو اسٹور کرنے کے لیے فی گاؤں پلاسٹک کے 300 گیلن گنجائش والے ٹینک نصب کیے جائیں گے اور اس پانی کو پائپوں کے ذریعے گھروں تک پہنچایا جائے گا۔ ان ٹینکوں کی تنصیب سے فراہمی آب کے مسئلے کو بخوبی حل کیا جا سکتا ہے۔ زلزلے سے متاثرہ خاندانوں کی امداد کے لیے شروع کے دنوں میں ملک بھر میں جو جوش و جذبہ پیدا ہوا تھا، اس کا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہونا فطری ہے، لیکن زلزلے سے پیدا ہونے والی مشکلات کے خاتمے کے لیے ایک طویل عرصہ اور مسلسل جد و جہد کی ضرورت ہے۔ متاثرہ افراد کی عزت نفس کا لحاظ کرتے ہوئے ان کی مسلسل اس وقت تک مدد کرنا قوم کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے، جب تک کہ وہ اس ناگہانی مصیبت کے اثرات سے پوری طرح نکل نہ آئے۔ اس تباہی سے نکلنے کا راستہ یہی ہے کہ متاثرہ لوگوں کو بحالی کے اس کام میں شریک کیا جائے۔ امداد باہر سے آئے اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی ہمت وہ خود پیدا کرے۔ یہ کام خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو اللہ کی مدد ہر قدم پر ہمارے ساتھ شامل ہوگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گی۔ مدد 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 اے میرے اللہ، مدد 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 اے میرے اللہ، مدد 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 اے میرے اللہ، مدد 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 اے میرے اللہ، اے میرے اللہ۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، ستم ہو کے ہو وعدہ بے حجابی، کوئی بات صبر آزما
चाहता हूँ। मदद 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 ए मेरे अल्लाह। मदद 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 है मेरे अल्लाह, है मेरे अल्लाह। जरा सा तो दिल हूँ मगर शोख इतना, वही लंतरानी सुनना चाहता हूँ। ये जन्नत मुबारक रहे ज़ाहिदों को कि मैं आपका सामना चाहता हूँ। मदद 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 ए मेरे अल्लाह। मदद 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 ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह। भरी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ सजा चाहता हूँ। कोई दम का मेहमान हुए अहले महफिल। 8 अक्टूबर का ज़लज़ला है, उसके बाद अल-खिदमत जमात इस्लामी ने इंतहाई पुरज़ोर काम किया और बर वक्त पहुँचे। और उसके अलावा स्टार्टिंग में हमें जो कि तंबू वगैरह टेंट वगैरह दिए गए थे, और उसके बाद यूँ ही मतलब चादरों का सिलसिला शुरू हुआ है GI शीट का, और उसके बाद हमें वो शीटें फराम की। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मोहल्ला खड़ियाँ की सतह पर हमें जो शेल्टर फराम किए गए हैं, फराम हुए हैं, वो टोटल तादाद उनकी 65 शेल्टर हैं। मदद 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 ए मेरे अल्लाह। मदद 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 ए मेरे अल्लाह। मेरा नाम गुलाम कादर है साहब। मैं तहसील बालाकोट UC खड़ियाँ का रहने वाला हूँ। और इस 8 अक्टूबर के ज़लज़ले में हमारे गांव के अक्सर मकान वो गिर गए थे, तो मुझे खिदमत वालों ने शेल्टर बना कर दिया है। फिर मेरा कारोबार था वो तबाह हो गया था, तो इधर फिर मैंने मकामी तौर पे ये कारोबार खिदमत की तावन से किया। उन्होंने चादरें मुझे दी है और ये बना के दुकान बना के दी है, तो उन्होंने मुझे ये बना के दिया। मैं माशाल्लाह अपना काम कर रहा हूँ, मेरा काम भी अच्छा है, तो उनकी हम मशकूर हैं कि उन्होंने हमें इन वक्त पे और इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया उन्होंने। मदद 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 ए मेरे अल्लाह। मदद 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 ए मेरे अल्लाह। मदद 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 ए मेरे अल्लाह। मदद 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 ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। सितम हो के हो वादाए बेहिजाबी, कोई बात सब्र आज़मा
चाहता हूँ। मदद 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 ए मेरे अल्लाह। मदद 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 है मेरे अल्लाह, है मेरे अल्लाह। जरा सा तो दिल हूँ मगर शोख इतना, वही लंतरानी सुनना चाहता हूँ। ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को कि मैं आपका सामना चाहता हूँ।